Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Ida SMK Takiso. Materi kita hari ini untuk kelas 11 SMK yaitu tentang passive voice. Tahukah kalian bagaimana cara menggunakan kalimat pasif? Oke, let's talk about it. Ada yang mengatakan jangan menggunakan kalimat pasif karena itu bukan cara terbaik untuk mengungkapkan pikiran kita tentang sesuatu. Namun kenyataannya dalam percakapan pendapat itu tidak selalu benar. Ada waktu dan tempat tertentu yang mana kita harus menggunakan kalimat pasif. Sebelum kita membicarakan kalimat pasif, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu active voice atau kalimat aktif. Hari ini Ibu akan menjelaskan apa itu kalimat aktif dan kapan menggunakan, dan apa itu kalimat pasif, kapan menggunakannya, serta bagaimana mengubah kalimat aktif ke pasif. Sebelumnya, Ibu ingin memberikan sedikit tes. Ibu punya dua kalimat. Kamu bisa menerka yang mana kalimat aktif dan yang mana kalimat pasif. Tentu saja kita belum membahasnya. Gunakan saja instingmu, yang mana kira-kira jawaban yang tepat. The first sentence is, the tasks weren't done yesterday. And the second sentence is, I didn't do the task yesterday. Which one is active and which one is passive? Alright, kita akan mendapatkan jawabannya nanti pada akhir pelajaran ini. What is an active sentence? First, let's talk about the active sentence. The subject is doing the action. Kunci dari kalimat aktif adalah subjek yang melakukan action atau pekerjaan. Itulah sebabnya disebut active voice atau kalimat aktif. Ada action yang terjadi pada kalimat tersebut dan yang melakukannya adalah subjek. Sebagai contoh, misalnya, kamu pulang dari sekolah dan ibumu bertanya, "What did you do today?" Apa saja yang kamu lakukan hari ini di sekolah? Biasanya kalian jawab dengan kalimat, "We studied English, I took a biology test, my friends and I played basketball, etc." These are all active sentences. Ini semua adalah contoh dari kalimat aktif. The subject is doing the action. Subjek yang melakukan pekerjaan. The subject is directly to the action. Subjek langsung terhubung dengan pekerjaannya. The best time to use active sentences is when you're telling a story. Waktu yang paling pas untuk memakai kalimat aktif ketika sedang bercerita. When to use active voice? Using active voice is a great way to be direct and to tell an interesting story. Nah, kita sampai pada passive voice. Yang akan kita bahas pada passive voice ini yaitu yang pertama, what is the passive voice? Apa itu yang dimaksud dengan passive voice? Yang kedua, when to use the passive? Kapan kita menggunakan kalimat pasif? Yang ketiga, the grammatical structure. Seperti apa susunan kalimat pasif itu atau pola dari kalimat pasif? Dan yang terakhir, transforming the active to passive. Bagaimana cara merubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif? What is a passive voice? The subject is not doing the action. The students must be going to know what's the point of the passive voice. Well, the key to passive voice is that the subject is not doing the action of the verb. Kunci untuk memahami apa itu passive voice bahwa the subject tidak melakukan pekerjaan. The persons who's doing the action is not the subject. That is an object. For example, the cakes were eaten. Who ate the cakes? You don't know. Maybe the children. Jadi kalimat aktif, the children ate the cakes. And kalimat pasifnya, the cakes were eaten by the children. Contoh ini berdasarkan grammatical structure.
Namun pada kesempatan ini, Ibu ingin berbicara bagaimana menggunakan kalimat pasif dalam percakapan sehari-hari atau real. Kita sampai pada when to use passive voice. Kapan sebaiknya kita menggunakan passive voice atau kalimat pasif? Yang pertama, you don't know who did the action. For example, my bicycle was stolen. Let's imagine that your bicycle is stolen. Coba kita bayangkan bagaimana kalau sepedamu itu dicuri. We don't know who did it. Kita tidak tahu siapa yang melakukannya. You could say, the thief stole my bicycle. Pencuri mencuri sepeda saya. This is active voice, but you can really easily use a passive voice sentence here and say, my bicycle was stolen. Sepeda saya dicuri. Bicycle is the subject. Bicycle adalah subjek, but bicycle is not doing the action. Tetapi bicycle tidak melakukan pekerjaan itu. Bicycle didn't steal itself. Tidak mungkin bicycle mencuri dirinya sendiri. So, here we're using the passive voice. Maka di sini yang paling tepat adalah kita menggunakan passive voice. Because we don't know who did the action. Karena kita tidak tahu siapa yang melakukannya. Yang kedua, yaitu you don't care who did the action. Kamu tidak peduli siapa yang melakukannya. For example, my motorcycle was made in 2018. The second time that you're going to use the passive voice is when you just don't care who did the action. Maybe it's not important or relevant to your sentence. So you might say, kamu bisa katakan, my motorcycle was made in 2018. I didn't say, saya tidak katakan Honda made my motorcycle in 2018. No, I just said my motorcycle was made. My motorcycle did make itself. But I'm not stating who did the action because it's just not relevant or it's not important or maybe I don't care to share that important with you. I know who did it. Saya tahu siapa yang mengerjakannya. It's not the first reason. I do know who made my motorcycle. Saya tahu siapa yang melakukan, siapa yang membuat motorcycle ini. But I just don't care to share it with you. My motorcycle was made in 2018. Yang terakhir, you don't want to blame someone. Kamu tidak ingin menyalahkan seseorang. Example, the dishes weren't done yesterday. Piring-piring itu belum dicuci kemarin. The third time that you're going to use the passive voice is one of the most useful, and this is when you don't want to blame someone for doing an action. So, let's imagine that you have an agreement with your husband like I do. In our house, my husband does the dishes. Di rumah kami, suami saya yang mencuci piring, and I help to do a lot of tasks for cooking. Dan saya yang melakukan pekerjaan memasak. If he doesn't do the dishes, I might say, seandainya dia tidak mencuci piring, saya katakan, you didn't do the dishes. Saya katakan kamu tidak mencuci piring. This is an active sentence. Tapi itu it's direct and it's clear. But I want to be a little bit more polite. Tetapi jika saya ingin yang lebih sopan, a little bit more indirect, I might say, oh, I saw that the dishes weren't done yesterday. The dishes weren't done. Saya lihat bahwa piring-piring kemarin belum dicuci.
I'm not saying you didn't do the dishes. Saya tidak katakan kamu tidak mencuci piring. We're not stating that the subject here. Saya tidak memasukkan subjek di sini. The action sentence, you didn't do the dishes. Nah, kita sampai pada the grammatical structure of passive voice of simple past tense. Ini adalah susunan kebahasaan dari kalimat pasif untuk simple past tense. Yaitu yang pertama adalah subject, diikuti oleh to be, was atau were, kemudian diikuti oleh verb 3 atau yang disebut dengan past participle form. Pada bagian terakhir, yaitu kita membahas tentang transforming the active to passive. Coba kita lihat contohnya. For instance, we studied English. Itu adalah kalimat aktif. We adalah subjek. Studied itu adalah verb to atau kata kerja kedua. Kemudian English adalah objeknya. Kita lihat, we studied English, subject plus verb to plus objek. Kemudian dia akan dirubah ke dalam kalimat pasif, maka menjadi we tadi subjeknya, studied adalah kata kerjanya, kemudian English adalah objeknya. Kemudian untuk kita rubah ke dalam kalimat pasif, maka objeknya akan menjadi subjek. Jadi English was studied by us. Jadi subjeknya adalah English, kemudian to be-nya itu was, studied itu adalah kata kerja ketiga atau past participle. Nah, Ibu akan memberikan challenge time. Can you make an active sentence and a passive sentence in the comments? Maybe you can let me know about some chores in your house and who did them, who didn't do them, or maybe you can make it passive and you don't have to tell them. I hope that you enjoy this lesson and learned a lot. Mudah-mudahan kalian senang dengan materi passive voice pada hari ini. I know the active and passive are really valuable for improving your English and making your sentence structure more complex. Karena materi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan bahasa Inggrismu dan membantu agar struktur kalimatmu dalam berbahasa Inggris lebih beragam. Thanks so much for learning with me, and I'll see you the next time. Bye.